오늘 말씀은 사랑은 율법의 완성. Dnešním slovem je láska je naplněním zákona. 로마서 13장 8절에서 10절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Přečetli jsme Římanům kapitol 13, 8 až 10. 5월달은 가정의 달이라고도 합니다. Říkáme, že je měsíc květen, je květen, den dětí a den nebo měsíc rodiny. 한국의 5월달은 어린이날도 있고 부모의 날도 있고 가정의 날, 사랑의 달이다. 그렇게 말합니다. V Koreji my slavíme den dětí, den rodičů, den rodiny a květen je opravdu měsícem lásky. 우리가 사랑에는 형제의 사랑이 있습니다. Když máme tady ve slovu láska, tady používáme velmi často a máme různé formy lásky. Bratrská láska. 어렸을 때에 그 형제들을 사랑하는 필레오 사랑. Je to bratrská láska, takzvaná fileo. 청년이 되면은 남녀 간의 사랑을 에로스 사랑이다. A potom romantická láska mezi mužem a ženou, je to eros. 그리고 부모의 사랑과 하나님의 사랑을 아가페 사랑이다. A rodičovskou lásku a boží lásku říkají, že to je agape. 우리 사랑을 보면은 수직과 수평의 그런 사랑이 이 말씀을 오늘 듣겠습니다. A dneska budeme se povídat o vertikální lásce a horizontální lásce. 그래서 오늘 말씀에 보면은 13장의 1절부터 7절까지는 권세에 대해서, 국가의 권세에 대해서 A v dnešním slovu, když se podíváte v Římanům kapitole 13, 1 až 7, tam je to napsáno, je to láska ke státu. 각 사람에게 권세가 있습니다. 각 사람에게 위에서 이 권세가 있습니다. A píše o tom, že každému je dána autorita. 그래서 각 사람 위에 권세들을 어떻게 대할 것인가? Tady to je otázka o tom, postoj ke státu. Když máme stát vyšším autoritám, jaký postoj měli bychom mít? 그리고 13장 8절에서 10절까지는 이 사랑에 대해서 나옵니다. A potom, když se podíváme od verše 8 až 10, tam je to napsáno o lásce. 그런데 우리가 지금 이 사랑은 율법의 완성이다. A dnešním tématem je láska je naplněním zákona. 십계명을 보면은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라. V desateru, které Bůh dal, tam je to napsáno ve dvou částí. Za prvé je to milovat Boha a za druhé je to milovat své blížní. 그래서 이 교회 안의 교사들과 모든 선지자들이 이것을 가르칩니다. A všichni služebníci učí o té lásce, aby jsme museli dodržovat. 그러면 우리는 사랑을 어떻게 배워야 되냐? 하나님을 사랑하는 방법은 예배입니다. Jak se máme naučit milovat navzájem Boha a našich bližních? První, milovat Boha prokazujeme skrze bohoslužbu. 하나님께 예배를 드려야 됩니다. Musíme uctívat Boha. 이거 바로 하나님의 수직의 사랑입니다. A my tomu říkáme, že to je láska ve vertikálním vztahu. 하나님께서 이 세상을 만드시고 우리를 이 하나님을 앞에 예배할 수 있는 길을 열어 주셨습니다. Bůh stvořil tento svět, stvořil člověka podle svého obrazu a podoby a dal takové pravidlo nebo instrument, aby člověk mohl uctívat Boha. 그래서 첫 번째 십계명에 보면은 하나님을 사랑하라. A
A takže první desatero je to milovat Boha. 첫 번째가요, 하나님 사랑입니다. První pravidlo je to milovat Hospodina svého Boha. 저와 여러분이 하나님을 어떻게 사랑합니까? Jak můžeme dodržovat první příkaz milovat Boha, našeho Hospodina? 그래서 성경에 예수님께서도 분명히 말씀하셨어요. A v Biblii Ježíš taky říká, 주 너의 하나님을 사랑하라. milujte svého Hospodina Boha. 그런데 이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이다. Říká Matouš 22, 37 až 38. Miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je největší první přikázání. 웨스트민스터 소요리 문답 제1 문답에 이런 질문을 합니다. 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? A na Westminsterský krátký katechismus, tam je otázka číslo 1. Jaký je největší cíl člověka? 사람이 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 그를 영원토록 즐거워하는 것입니다. Odpověď je taková. Nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a těšit se z něj na věky. 하나님께 영광을 돌려야 된다는 것입니다. To znamená, že musíme oslavovat Boha. 하나님께서 나에게 생명을 주시고 나를 보호하신 분입니다. Bůh mě dal život a on mě zachraňuje a on mě ochraňuje. 시편 100편 3절에 보면 이렇게 말씀하십니다. V Žalmi 103, tam je to napsáno. 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으신 자시요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. Vězte, že Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce jeho stáda. 그래 예배를 통해서 하나님을 사랑하는 것입니다. A skrze uctívání Boha, tak můžeme milovat Boha. 찬송을 드리고 기도를 드리고 귀한 헌물을 드리면서 하나님께 영광을 돌리는 것입니다. Jak můžeme uctívat Boha? Chválou, modlitbou, bohoslužbou, poslouchání Božího slova, dávání dary. Můžeme uctívat Boha a milovat našeho Hospodina. 마틴 루터가 종교 개혁을 하면서 5가지를 외쳤습니다. Martin Luther v reformace, on říkal 5 pilířů. 오직 하나님께 영광. Jedině Bohu sláva. 솔리 데오 글로리아. Soli Deo gloria. 그리고 마틴 루터가 종교 개혁을 할 때 이렇게 오직 성경을 말씀합니다. Když Martin Luther během reformace, tak on vyhlásil 5 ustanovení. 그리고 오직 믿음. Je to sola, znamená jedině. Je to jedině víra. 오직 은혜. Jedině milost. 그리고 오직 그리스도. Jedině Kristus. 오직 하나님께 영광. Jedině Bohu sláva. 이 5가지 가지고 하나님께 예배를 드려야 됩니다. Musíme vzít si 5 pilíře v našem srdci a máme uctívat Boha. 그래 예배를 어떻게 해? 우리는 지금 금토일 시대가 왔습니다. A jak máme dávat bohoslužbu Bohu? A kdy to máme dávat bohoslužbu? Máme sobotu, neděli a máme pátek, sobotu i neděli. 아이들과 가족끼리 함께 할 수 있는 시간표가 바로 금토일입니다. A s rodinou můžeme trávit čas pátek, sobota i neděle. 원래는 매일매일 개인 예배가 있지만
이 교회가 모일 수 있는 그 모임이 바로 금토일 시대입니다. Samozřejmě můžete osobně dávat bohoslužbu Bohu každodenně, ale pátek, soboty i neděle můžeme setkat se s rodinou i se společenství v církvi. 말씀의 흐름이 있습니다. Máme proud Božího slova. 우리는 말씀의 흐름을 따라야 됩니다. Musíme následovat proud Božího slova. 저와 여러분 속에 이 예전의 동산처럼 말씀이 흘러가야 됩니다. To Boží slovo, tak jak to protéká ze zahrady Eden, z uprostřed dál do každé země a zavlažuje, takovým způsobem proud Božího slova musí téct skrze každého člověka. 그래서 모든 나무들이 열매 과실을 맺을 수 있는 것처럼 여러분들도 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그런 말씀의 흐름이 있어야 되겠습니다. A skrze zavlažováním země, aby každý strom nesl svou ovoci. A takovým způsobem musíte následovat proud Božího slova, aby každý nesl ovoce, aby mohl oslavovat Boha. 그래서 아브라함이 예배를 어디서 드리냐? A když se podíváte na Abrahama, kde Abraham dával bohoslužbu? 상수리 나무 밑에서 제단을 쌓고 하나님께 예배를 드렸습니다. On dával bohoslužbu takovým způsobem. Postavil oltář pod duby Mamre. 그리고 우리가 이 오늘 13장 1절에서 7절까지 보면 국가에 대한 것이 나옵니다. A když se podíváte v Římanům kapitole 13, 1 až 7, tady vidíte postoj ke státu. 우리 자세가 중요합니다. Náš postoj je velmi důležitý. 각 사람에게는 뭐가 있다고 했습니까? Co Bible píše, že každý má? 각 사람 위에 권세가 있습니다. Nad každému člověku je tam vyšší autorita. 그래서 이 권세들에게 복종하라는 겁니다. Takže každý se má podřídit vyšším autoritám. 하나도 하나님께로 나오지 아니한 것이 없다. Píše, že nic tedy není od Boha. 그래서 하나님께로부터 정하신 바라. Takže nic neexistuje, který není od Boha. Takže Bůh zřídil všechny autority. 그래서 하나님께서 이 성경에 우리가 세계 복음화를 위해서 하나님 앞에 나가기 위해서는 이 권세들이에게 우리는 복종할 줄 알아야 됩니다. Aby jsme naplnili Boží cíl evangelizace celého světa, tak musíme umět podřídit se pod moci, které Bůh ustanovil. 하나님의 주권이 있습니다. Tady je Boží absolutní svrchovanost. 하나님이 이 세계를 질서를 가지고 만드셨습니다. Bůh působí nad všechny autority principem a takovým způsobem řídí celý svět. 그 주권 속에 섭리가 하나님의 섭리가 있습니다. A v jeho svrchovanosti tam je jeho vedení a jeho vláda. 그래서 저와 여러분이 이 세상에서 이런 하나님의 절대 주권의 자리에 섰을 때에 정말 이 하나님의 말씀을 잘 듣고 그에 순종할 줄 알아야 됩니다. A když uznáváme Boží svrchovanost a poznáváme jeho vládu, tak tehdy měli bychom si v našem svědomí umět podřídit se pod jeho vládou. A 베드로가 이렇게 말합니다. Petr takhle to říká. 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것보다 옳은가 판단하라. Říká, že podsuďte sami, je-li před Bohem spravedlivé vás poslouchat víc než Boha. 그래서 하나님의 말씀에 이렇게 순종하는 것이 중요합니다. A je velmi důležité, abychom se podřídili pod Božím slovem.
아무리 우리에게 높은 권세를 주었다 할지라도 하나님의 말씀에 순종하는 자세가 필요한 겁니다. I když na jaké pozici jsme, i když jsme na nejvyšší pozici, musíme umět naslouchat Božímu slovu. 그래서 지도자들은 어떻게 해야 되느냐? Takže co mají vůdcové dělat? 오늘 말씀처럼 양심을 따라 복종하라. A je to tady napsáno, co mají vládce dělat. V 5. verši. Proto je nutno podřízovat se, a to nejen kvůli tomu hněvu, nýbrž i kvůli svědomí. 양심을 따라 해야 됩니다. Musíte se podřizovat pod vaše svědomí. 그리고 이 조세가 있는데요. 세금이 있어요. A ještě máme daně. 이 세금은 어떻게 하냐? Co máme dělat s daněmi? 조세를 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라. Říká písmo, dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu čest, tomu čest. 오늘 사랑은 율법의 완성이라. Bible nám říká o tom, a dneska jsme vybrali témata. Láska je naplněním zákona. 예배를 통해서 하나님을 사랑하는 것입니다. Skrze bohoslužbu a uctívání milujete Boha. 하나님을 사랑할 때에 저와 여러분이 그 기도가 있습니다. Když milujete Boha, máte se modlit takovou modlitbu. 기도를 수평관계의 사랑입니다. Modlitbu za horizontální lásku ve vztazích. 다시 말하면 내 이웃을 사랑하라 이 말입니다. Jednoduše říct, je to miluj svého blížního. 이것이 10계명의 두 번째 돌판의 첫 번째 계명입니다. To je první přikázání na druhé kamenné desce desatera. 내 이웃을 어떻게 해야 내 몸같이 사랑하라. Jak máte milovat svého blížního? Jako sám sebe. 그래서 우리 성도의 자세가 있습니다. A takže máme postoj věřícího. 성도의 자세는 12장 9절에서 13절에 잘 나와 있습니다. A dobře je napsáno v Římanům kapitole 12, 9 až 13. 선에 속하라. Píše, podřizujte se dobra. 그러니까 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. Píše, láska je předstírná, mějte. Píše to tak, abyste si podřizovali se dobra. 그리고 존경하라. A ještě prokazujte úctu. 이 윤리 도덕을 말하는 것이 아닙니다. Tohle to neříká etiketu. 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하라. Říká, že v 10. verši vroucně se navzájem milujte, bratrskou lásku a v prokazování úcty předcházejte jeden druhého. 11절에는 부지런하여 게으르지 말며 열심을 품고 주를 섬겨라. A v 11. verši píše, v horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 기도에 항상 힘쓰라. 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰라. 12. verš. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. 우리가 보호자 기도를 먼저 합니다. Nejdřív se máme modlit modlitbu Božího trůnu. 그게 예배입니다. To je to uctívání a bohoslužba. 하늘의 보호자의 망대가 내 안에 먼저 세워지면 이게 가장 행복한 기도를 시작할 수 있습니다. Nejdřív, když se budete modlit se za modlitbu Božího trůnu skrze uctívání, tak se pak
nastaví se Boží věž ve vašem srdci a od té doby můžete se začít šťastnou modlitbu, přimluvnou modlitbu za ostatní 그래서 lidi. 보호자의 여정을 갈 수가 있는 것입니다. No a můžete kráčet po cestě Božího trůnu. 그때 어려움도 있고 불가능한 일도 문제, 갈등, 위기도 올 수 있습니다. Samozřejmě během té cesty narazíte těžkostmi nebo různými problémy, nemožné věci, konflikty a krize. 그러고 손 대접하기를 힘써라. A píše, buďte pohostinní. 우리가 성도에 쓸 것을 공급하고 손 대접하기를 힘써라 이 말입니다. 13. verš. Sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. 13절까지. 우리가 기도를 어떻게 하냐? 불신자를 대한 성도의 자세가 있습니다. A další, postoj věřícího vůči nevěřícím. 우리가 박해하는 자를 축복해야 됩니다. Máme žehnat toho, který nás pronásleduje. 불신자들은 뭔지를 모르고 깨닫지 못해서 핍박을 합니다. Ty nevěřící, oni nás pronásledují, protože oni tomu nerozumí. 그래서 저주하지 말라는 것입니다. No a říkejte kladby. 그래서 이 로마서 12장 14절에서 21절까지 함께 즐거워하고 함께 올라가라. A píše od 14. verši do 21 verší tam, že abychom se radovali, plákali, abychom se společně se plákali s pláčícím, radovali se s 서로 radujícím. 낮은 데 마음을 둬라. Aby jsme měli naše srdce na nízké poloze. 마음을 같이 하고 높은 데 마음에 두지 말고 우리가 낮은 데 마음을 두면 섬길 수 있습니다. Abychom neodpláceli zlým, abychom vždycky naše mysli byly pokorní a nebyli na vysoké myšlení a byli domyšliví a vždycky se radovali s těmi lidmi, které radují a plákat s plačícím. 스스로 지혜 있는 채 하지 마라. No a nepřetvařujte, že máte všechno. 아무에게도 악을 갚지 말라. A píše, neodplácejte zlým. 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. Usilujte o dobro před všemi lidmi. 모든 사람과 화목하라. Žijte v pokoji se všemi. 선으로 악을 이기라. Pomáhejte zlo dobrem. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라는 겁니다. Přemáhejte zlo ne zlem, ale přemáhejte zlo dobrem. 세 번째는 이 하나님이 사랑하는 방법 중에 전도입니다. Za třetí je to projevovat lásku Bohu a projevovat lásku našemu blížnímu skrze způsob evangelizace. 전도는 종합적인 축복입니다. Evangelizace je takový kompletní nebo balíček požehnání. 왜냐하면 참 하나님의 뜻을 이루고 참 이웃을 사랑할 수 있기 때문입니다. Protože to dovršuje Boží cíl a Boží vůle a to je projev opravdové lásky k blížnímu. 참 하나님 사랑, 참 이웃 사랑입니다. Je to pravá láska Bohu a k blížnímu. 그래서 전도는 우리가 사랑의 빛을 우리는 전도자는 사랑의 외에는 빛을 지지 말라고 말씀하고 있습니다. A píše evangelista takhle, aby jsme si nikomu nic nedlužili, kromě toho, abyste se navzájem milovali, kdo totiž miluje druhého, naplnil zákon. 로마서 13장 8절에 피자 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. Znovu čtu ten verš. Nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.
예수 그리스도께서 마가복음 10장 45절에 십자가를 통해서 우리를 사랑하셨습니다. Marek kapitola 10:45 píše, že on nám prokazoval jeho lásku skrze tu lásku na kříži. 예수님은 이 땅에 섬김을 받으러 온 게 아니고 자기를 목숨을 내어주고 우리를 대성물로 주셨습니다. Vždyť tady je napsáno, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. 십자가의 사랑의 빚을 받았습니다. Dostali, my jsme dlužní lásce Kristové kříže. 이 사랑을 깨달은 사람이 먼저 이웃에게 이 사랑의 빚을 전달하는 것이 빚을 갚는 것입니다. Ten dluh máme splácet a ten, kdo pochopil, že je první dlužný, tak on to splácí dalšímu člověku. 로마서 13장 10절에 사랑은 율법을 완성하느니라. Římanům 13:10 píše, že láska blížnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. 그래서 이 성경에 이 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 이 계명들은 다 이웃에 관한 것입니다. A říká, že Bible, že aby jsme si píše přikázání, nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat. Je to všechny přikázání, které se vztahuje k lásce druhému a blížnímu. 그래서 10절에 사랑은 이웃에게 악을 행치 아니한다. 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. A tedy proto říká ten 10. verš, že uzavírá láska blížnímu nepůsobí nic zlého, naplněním zákona je tedy láska. 그래서 이웃을 사랑하면 그것이 다 율법을 완성시키게 되는 것입니다. Když budete milovat své blížní jako sám sebe, tak budete naplňovat zákon. 그래서 우리는 영원 구원을 해야 됩니다. Proto měli bychom se zaměřit na záchranu duši. 우리가 육신적으로 열심히 모든 걸 다 이뤘다 할지라도 영원히 구원받게 해야 되는 것입니다. I kdybychom se snažili, že naplnit všechny potřeby na tělo, ale kdybychom nezachránili jeho duši, tak to všechny tělesné úsilí je k ničemu. 구원받을 자를 예비되어 있습니다. Musíte vědět, že ti, kdo jsou spaseni, jsou připraveni. 사도행전 13장 48절에 이방인이 듣고 기뻐하여 하나님 말씀을 찬송하며 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Skutky 13:48 píše, když to pohané slyšeli, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. 갈급한 자 라합이 우리의 목숨을 죽음에서 건져내라. A píše Jozue 2:13, že žíznivá žena po životě, ona říká, zachraň nás život před smrtí. 충성된 자 베베가 이렇게 말합니다. A věrná žena Fojbe říká, 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었음이라. no a to ne říká, ale Pavel o ní píše, že Fojbe, ona přijala Pánu a říká, že ona byla pomocnicí mnohým i mně samému. 로마서 12장 2절에 기록이 되어 있습니다. V Římanům 16. kapitole 2. verši. 그리고 사명자 브리스길라 아굴라가 있습니다. A ještě jsou další, kteří jsou posláni jako Priska a Aquila. 이 사명자 브리스길라 아굴라는 로마서 16장 4절에 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내어 놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그에게 감사하느니라.
poslání. Spolupracovníky, o něm Pavel říká, že jsou spolupracovníky v Kristu Ježíši, kteří pro můj život nasadili vlastní hrdlo. Jsem jim zavázan vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanu. 그래서 사랑은 율법의 완성이 됩니다. A láska je naplněním zákona. 여러분이 예배를 통해서 하나님의 사랑을 드리시기 바랍니다. A skrze bohoslužbu a čestnou uctíváním dávejte Bohu svou lásku. 이웃을 위해서 여러분이 사랑하는 기도를 드리시기 바랍니다. A modlete se za vašich blížních, abyste si mohli milovat své blížní jako sám sebe. 그리고 더 구체적으로 영원 구원을 위해서 전도를 통해서 참 사랑을 이루시기 바랍니다. A skrze skutky evangelizace projevujte pravou lásku Bohu a k blížnímu. 자, 우리가 믿음을 통해서 우리가 구원을 받았습니다. Skrze víry jsme byli spaseni. 그 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 말미암아 구원을 얻었습니다. Skrze Boží milosti a skrze tu milostí víry byli jsme spaseni. 그래서 실제적으로 저와 여러분은 이 예배, 기도, 전도를 통해서 여러분의 보좌의 망대가 여러분 안에 먼저 세워져야 됩니다. Skrze bohoslužbu, modlitbu a evangelizaci nejdřív musíte uskutečnit a postavit věž Božího trůnu ve vašem srdci. 그리고 기도를 통해서 이웃을 사랑하는 전도를 이정표를 삼아야 됩니다. A potom skrze evangelizace a modlitbu musíte pak udělat, nastavit si skutečnou cestu Božího trůnu. 오늘 로마서 13장 내용은 정말 우리의 삶의 수준 높은 그런 영적인 서밋으로 달려가는 그런 말씀이 되겠습니다. Celá kapitola Římanům 13 nám to ukazuje, jaký způsob života, který to ušlechtili, duchovně ušlechtili vysoký úroveň života. 사랑은 율법의 완성이 되니라. Láska je naplněním zákona. 기도하겠습니다. Pojďme se modlit. 하나님 감사합니다. Bože, my ti děkujeme. 예배를 통해서 하나님과의 이 수직 관계의 사랑을 회복하게 하옵소서. Prosím skrze bohoslužbu, ať obnovujeme lásku ve vertikálním vztahu s tebou. 기도를 통해서 수평의 관계를 회복하게 하옵소서. A skrze modlitbu, ať obnovíme horizontální lásku ve vztazích. 전도를 통해서 하나님의 참 사랑, 이웃 사랑을 회복하게 하옵소서. A skrze evangelizace obnovíme pravou lásku Bohu a k blížnímu. 마음을 다하고 목숨을 다하고 하나님을 사랑하게 하옵소서. Ať miluji Hospodina celým srdcem a celou duší. 예배를 통하여 하나님 사랑의 능력을 체험하게 하옵소서. Ať skrze bohoslužbu zakouším sílu Boží lásky. 권세자들에게 복종할 힘을 주옵소서. Dej mi sílu podřizovat se autoritám. 지도자들이 양심에 따라 행하도록 하게 하옵소서. Ať vůdci jednají podle svědomí. 이웃을 대문같이 사랑하게 하옵소서. Ať milují blížního jako sebe samého. 보호자의 기도를 통해 문제, 갈등, 위기에 도전하게 하옵소서. Ať skrze modlitbu u trůnu překonám problém, konflikt a krizi. 영혼 구원을 통해서 하나님 사랑을 완성하도록 하게 Ať 하옵소서. skrze spasení duší naplním Boží lásku. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.